من أول سورة فاطر، فعاد إليه الوجه للوجه الذي ذهب به إلى عاد قاسية، وأنه شعر أن هذا النبي فعلا. ثم قال لهم حينما رأوه وهم يدخلون عليه قال: لقد كفر الوليد بن المغيرة. قال: والله لقد قرأ علي بعض من آيات القرآن إذا أنا كما ترون، والله ما هو بالشعر ولا هو بالنهي، إن أعلاه لمثمر إن أسفله لمثبت، أنه لا يأكل ولا يؤلى عليه. Balik di gunung Bintang ini sampai di fase di mana dia berikut dengan Nabi Muhammad SAW untuk meninggalkan dakwah Islam. Jadi Walid bin Mughirah ingin memberikan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad, bahkan keluarganya, kaumnya, dengan gantinya apa? Nabi Muhammad meninggalkan dakwah Islam. Nabi Muhammad meninggalkan menghancurkan berhala-berhala. Nabi Muhammad tidak mengusik Tuhan-Tuhan orang-orang terdahulu seperti itu. Gantinya seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW menolak tawaran dari Walid bin Mughirah, bahkan membacakan awal surat Fatir, awal surat Fatir. Dan apa yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah? Demi Allah, apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah bukan syirik. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah sesuatu yang hak dan sesuatu yang sangat tinggi, tidak ada tandingannya. تمام. ثم بعد ذلك اجتمعوا معه واقنعوه انه كبيرهم، وانه يعني لا يسلم هكذا خوفا من محمد، خدعوه. فقالوا له: انظر معنا كيف يمكن لنا ان نتهم محمد بهذا اتهاما يخفى عليه. ففكر بينه وبين نفسه: لماذا يتهم محمد؟ فقال: انه كاهن. ثم رد على نفسه وقال: الكاهن يسكت مره ويكذب مره، ومحمد لم يكذب ابدا، فنفى عنه التهم. Dan apa yang dilakukan beliau ini dalam dilema. Semua kaumnya datang kepada Walid bin Mughirah, datang menenangkan hati Walid bin Mughirah. Karena ini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi tidak Islam. Tapi dia tidak beranjak untuk meyakini dan membenarkan masuk Islam. Akhirnya apa? Dia mengatakan, kalau memang Nabi Muhammad ini mengatakan sesuatu yang bukan syirik, berarti dia kali atau dukun. Tapi setelah ini berpikir lagi, dukun itu kadang dipercayakan, kadang omongannya benar, omongannya salah. Lalu Muhammad itu. Jadi sampai di fase dia boleh pemikirannya yang justru. قال: اذا هو شاعر. فنظر في كلام المبشر وقال: فما وجدته شعر وما سمع ان محمد قال ذلك ابدا، فاذا لن ينفع ان نتهمه بالشعر، ان الكلام الذي يقول له شعر ولا هو نفس ولا هو معروف في كلام العرب. Kemudian dia berpikir lagi, kalau bukan dukun itu pasti dia. Namun dia berpikir lagi, kawan-kawannya, perkataan-perkataan yang Muhammad bukan syair, bukan syair dari kalangan Arab, bukan syair dari puisi-puisi susunan bahasa yang biasa dikatakan oleh orang Arab. Ini sangat tinggi, kata bahasanya sangat tinggi, sampai dia galau. ثم بعد ذلك كان عند الكمال اقتضى على ان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني يسمع الشيء يفرح به ووضع على الاسلام وهو يسمع بالكلمه. وقال: الذي يفرق بين ابن ابيه والمراه وزوجها هو الساحر، هو الساحر. Akhirnya sampai pada penilaian terakhir bahwasanya dia mengira bahwasanya Muhammad. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena penyihir itu bisa mengontrol pemikiran orang. Seseorang meninggalkan anaknya, seseorang meninggalkan orang tuanya, seseorang meninggalkan saudaranya. Jika orang masuk Islam, maka dia meninggalkan saudaranya yang masih ada. Maka dia mengatakan Muhammad itu memisahkan anak dari bapaknya. Kalau memisahkan saudara dari saudaranya yang lain, oh berarti dia sudah pasti sihir. فاجتمعوا وقرروا ان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر
أشاعوا الأمر في قريش أو في مكة أن النبي ساحر، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شديد. نعم، حزنا من هذا الاتهام. Makanya dia mengumpulkan seluruh Quraisy dan menyepakati bahwasanya Muhammad adalah kita berikan gelar kepada Muhammad bahwasanya Muhammad adalah as-sahir. Maka ketika mendengar hal tersebut Nabi Muhammad pun banyak bersyukur. فاجتمع الوليد بن المغيرة عدة أمور تستدعي أن يعامله الله معاملة خاصة بالله. الأمور اجتمعت فيه فجلس أنه يعامل معاملة خاصة بالعذاب ويتكلم عنه كلام خاص بالقرآن، ليس كل الكلام، عدة أمور اجتمعت فيه. Maka di dalam Al-Quran ini beberapa cerita tentang Walid bin Mughirah ini diceritakan di dalam Al-Quran. Saking bencinya Walid bin Mughirah terhadap Nabi Muhammad dan perbuatan yang sangat kejam itu sampai diceritakan beberapa perkataan saja diceritakan di dalam Al-Quran. أولا أنه كان ضرورا جدا وأعطاه الله المال والأولاد وكل شيء، واستخدم كل هذه النعم في محاربة الله ورسوله ولم يشكر الله عليها، هذا أمر ضمن. Bahkan keadaan ini juga diceritakan dalam Al-Quran. Katanya sendiri ketika ada itu, di mana dia itu Allah berikan harta yang sangat banyak, keturunan yang sangat banyak, sampai dia merasa bangga dengan harta yang dia miliki. الأمر الثاني أنه فكر لا منع الشر واختار من بين كل هذه اختار أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والاتهام الشنيع. Bahkan Al-Quran juga mengatakan bahwasanya dia orang yang kritis, dia fakal, dia berpikir tentang tuduhan-tuduhan yang cocok untuk Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang keji, mengatakan dia itu penyair, itu penyihir, dia itu pembohong dan segala macam. الأمر الثالث أنه تفكر صلى الله عليه وسلم واحد وتدخل بجدار حكما مما ثم قاله عن الوليد. Dan yang ketiga adalah karena sebab tuduhan-tuduhan yang jahat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, bukan karena Nabi Muhammad SAW merasa sedih sehingga Nabi Muhammad SAW berselimut, sebagaimana diceritakan dalam ayat ini. Ya, itu David, orang yang berselimut. الأمر الرابع أنه يشترك الناس إليه الكريم، الذين عاشوا الحكم الكريم، لما كتبت الإصرار لا يكذب، أبو لهب غيرهم عندهم جهل لا يعرف أن هذا النبي، إنما هذا عارف أن النبي وعرف أن هذا كلام الله ومع ذلك عاد بحثه. هذا أخطر أنواع أن يعرف الإنسان الحق ثم ينكره. Kemudian yang keempat adalah penetapan Al-Quran terhadap Walid bin Mughirah, bagaimana dia itu tahu dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang dikatakan adalah sesuatu yang hak, tidak bisa ada bandingannya, pasti bukan syair, pasti dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan kepercayaannya itu, dia tetap ingkar, dia tetap kafir. Maka level kekafirannya Walid bin Mughirah ini level terburuknya orang kafir. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak ikut. الأشخاص الذين يمكن أن يجي في التاريخ يعني مثل مثلا فرعون قالوا موسى أمامهم وعرف أنه نبي فمع ذلك أنكر وقال أنا فلان مع أنه رأى وعرف أنه ليس بناء أن موسى هو نبي الله إنما رأى كما تحولت وعصى إلى حكم كبير خافه واطلع كل الحياة. هذا نمط. Maka ini adalah contoh begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kekafiran itu sudah level teratas, kafir dengan menyaksikan kebenaran. Sebagaimana Fir'aun, contoh yang lain. Fir'aun adalah orang yang menyaksikan kebenarannya lewat Nabi Musa AS, di mana Nabi Musa melempar tongkat menjadi ular-ularnya bukan ular sihir, tapi ular yang memang betul-betul mukjizat. Tapi tidak
percaya kepada Nabi Musa. Dia tahu kalau itu benar, tapi tidak lantas mengimani Nabi Musa, bahkan mengatakan inilah aku lakukan sebenarnya. هذا حمياني بالخطأ فإنه أرسل أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ أنه نبي الله والنبي يقول أي نبي بين كتفيه خاتم مصورة وهي خاتم إليه قال اذهب إليه فشهد هل فيه خاتم أم لا؟ فدخل أخوه إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقترب منه أخوه بلال كشف عن ظهره من أن يسأله ألف المال هو فرأى بين كتفيه خاتم ورآه بنفسه ثم عاد إليه يكتب زيد نخلص أنه رأى بين عينيه خاتم بين كتفيه وأنه فعل معه كذا وكذا دون أن يسأل فقال زيد نخلص والله إني لأعلم أنه نبي قال لكن عداوات الملك أبقى عدوا له أبدا لماذا؟ لأنه أيضا كان يطمع أن يكون ملك وأتى محمد ليقضي على هذا من الطمع الثاني هذا هو النموذج الثاني يرى الحقيقة شكرا فيه. Kemudian selain Walid bin Mughirah, siapa lagi contoh yang terpisahkan di dalam sejarah? Yaitu Huyai. Huyai bin Akhtab adalah seorang ibu. Dia suatu hari dia mengutus saudaranya untuk pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Pergilah kepada Nabi Muhammad dan cek di belakang pundaknya itu ada khotam atau tidak. Khotam itu ada tanda kenabian. Jadi setiap nabi itu memiliki tanda. Nabi Muhammad memiliki tanda yang diceritakan di belakang pundak dia pada tulisannya seperti tadi itu tanda kenabian. Nah, maka Huyai bin Akhtab ini mengutus saudaranya untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian saudaranya Huyai itu datang kepada Nabi Muhammad secara spontan menutupi tubuh Nabi Muhammad dan melihat, membuka punggungnya Nabi Muhammad. Punggungnya Nabi Muhammad dibuka, kemudian dilihat, dan ternyata ada. Dia melihat, dan Nabi Muhammad tahu tentang niat si saudaranya Huyai, tahu dengan apa yang alasannya Huyai, saudaranya Huyai. Kemudian tidak lama saudaranya balik ke rumahnya, berbicara dan bercerita kepada Huyai bin Akhtab tentang kejadian tadi. Dia langsung membuka punggungnya Nabi Muhammad dan melihat bahwasanya dapat tanda. Huyai bin Akhtab bertanya, apakah kamu melihat tanda kenabian di situ? Ya, aku melihat. Bagaimana keadaannya? Keadaannya seperti ini diceritakan detailnya oleh saudara saya bin Akhtab. Apa yang dikatakan oleh ini apa? Aku akan terus menjadi musuhnya dia selamanya. Dia tahu kalau dia Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi dia mendeklarasikan dirinya bahwasanya aku akan tetap menjadi musuh Muhammad SAW. فيكون أعطاهم في بيت وجود الله وجود كتاب الله وعلم الله بينهم لا نزلت عليهم السكينة الناس قلب وسعادة سبيل. Dia ingin mengingatkan sebuah hadis di mana ini apabila kita membuat satu hadis majtama'a qaumun fi baitin minillah, di dalam kumpul sebuah kaum di rumah, salah satu rumah Allah di masjid. Dan saling belajar sesama mereka. Illa nazala alaihim sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan dan akan diliputi oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang akan dikerumuni oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut majelis ini, majelis yang belajar agama tadi, di kalangan para malaikat. Maka berberilah kepada kita karena kita membuat majelis yang berkah ini.
يعني ومن خلقه وحيد، هذا الذي يعلم انه وحيد. اتركه لي، انا الذي خلقته، انا الذي سوف احاسبه. Maka Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ya. Dari waman khalaqtu waliya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 11. هو يكون النبي والرسول رسول Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat 11 ini, dan waman khalaqtu waliya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, biarkan aku saja yang akan mengurus satu orang ini yang mampu menciptakannya. Seperti itu. Aku saja yang mengurus orang ini karena dia dengan apa namanya, dengan kejelekan-kejelekan ini. وجعلنا مالا من فوق اموال كثيره Waja'altu lahu malan mamduda. Jadikan dia memiliki harta yang berlimpah. Bayangkan dari kota Mekah sampai kota Taif, harta punya dia semua. وبني الشهداء دليل على نعمته اليه بني نعم Wabani syuhuda, anak-anak yang sangat banyak dan saling membantu. Jadi bukan anak banyak tapi memerangi, udah banyak rukun pula. Satu kenikmatan itu bagi dia. ومهدت له تمهيد اعطيته من كل شيء مال واولاد وسلطه وعقل وكل شيء. Wamanahu lahu tamhida, dan Allah luaskan semuanya bagi dia. Semuanya itu berupa apa? Sosial, harta, anak, semuanya Allah kasih bagi dia. ثم يطمع ان ازيد يقول انا مالي لم يبنى واولادي لن تنتهي. الى هنا يكفي، لابد ان يكون لك وقت خلاص، الى هنا الوقف سيبدا العقاب. Lumayan pengalaman Aziz, kan setelah Allah berikan harta yang sedemikian banyak, anak yang begitu banyak, dia tetap ingin menambahkan hartanya lagi, bahkan dia berbangga dengan hartanya dia sendiri yang dia miliki. Padahal itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan kado. Karena di sini untuk selesai menceritakan nikmat dia. Artinya setelah ini adalah balasan dia. انه كان باياتنا عنيد وانكر، راى حقيقه وعرف ان هذا نبي، وعرف ان القران كلام الله، ومع ذلك عاند وحارب وكفر احد النبي صلى الله عليه وسلم. Innahu kana ayatina anida. Walaupun kemudian ini setelah diberikan penikmatan yang berlimpah, tapi dia dan mengetahui tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran ayat Allah, tapi dia anid, menentang, bahkan berpaling mengingkari, kafir, tidak menerima, tidak beriman. Ayat ini di bawah ini. اول عذاب ولا يتحمل. Maka disinilah dimulai cerita tentang Adam untuk Walid itu. Saud itu Allah Subhanahu wa taala akan terus-terusan memberikan kesulitan untuk beli. وقيل جبل في جبل من النار في جهنم يصعده في 70 خريف ثم ينزل، وهكذا يكون عذابه الى يوم القيامه. يصعد وينزل على جبل من النار، الصعود فوق 70 خريف، يصعد وينزل 70 خريف خريفا خريفا. Dalam ayat Samud ini juga bisa diartikan nanti ketika di neraka dia akan diazab dengan menaiki gunung yang terbuat dari api, gunung dari api yang mendapat gunung itu selama 70 tahun terus mendaki. Setelah sampai di puncak gunung dia dijatuhkan oleh gunung, kemudian dia disuruh pulang dari awal lagi. Terus أولئكم صعودا تعذبه عذابا لا راحة له فيه. Saud itu صعودا itu disebutkan
Sau'adibuhu 'adzaban la rahmata fihi. Aku akan azab dia kata Allah dengan azab yang tanpa ada istirahatnya. ويحكم صودا تقعد نفسه للخروج وتتقرب يقول الحياه والموت من مكان ترجع يريد ان تحكم ولا تحكم وهكذا لا ولا ضمير. Saud yang seorang itu bisa dilakukan dengan ketika nanti dia sakaratul mautnya ini akan mempermainkan dia. Jadi seolah-olah nyawanya pengen keluar tapi masuk lagi, pengen keluar masuk lagi. Jadi itu sangat sangat sakit. وهذا ما حدث له قال كان يموت ماذا سمعت ربكم ورسوله يقول ما سمعت ربكم ورسوله. Maka itu yang dirasakan oleh balik itu secara real. Maka mereka mensingkati hati yang balik itu seperti dia seolah-olah ingin lepas hati tapi kembali lagi, sadar lagi. Kemudian ingin mati, sadar lagi. Jadi seolah nyawanya itu, ruhnya itu ditarik ulur, dipermainkan. انظروا هو الان Kita semua di sini tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keping sedemikian menyakitkan kepada beliau. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan lagi kenapa demikian. انه فكر وقدر فكر كيف يهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القاسيه يقضي عليه هو الان فكر لا يلزم المشاهد لا ينفع ان تكون تذكر هذا هو التفكير وقدر واختار فاختار اختيارا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتفكر فقط وهذا هو شرح لماذا هو Kemudian penjelasan kenapa sih Walid bin Mughirah disiksa sebelumnya dari dunia saja kita sekian. Maka Allah SWT menjelaskan dan dia itu berpikir tentang hubungan yang pantas pada Nabi Muhammad. Ini contohnya dikasih julukan apa nih? Apakah penyair, apakah dukun, apakah penyihir? Dan akhirnya dia mengatakan bahwasanya Muhammad adalah seorang penyihir dan itu membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW sehingga dia mendapat. فقلت كيف قد دعاء عليه او ان يموت قبل ميعاد ميعاد السليم العربي هنا قتل يعني الدعاء عليه ان يموت قبل يعني الله لا يدعو عليه تمشي مع اساليب العرب قتل يعني دعاء عليه ان يكون قاتل ان يموت قبل موته هذا النبي السيد النبي هو خاتم الانبياء والمرسلين. Mutila itu istilah Arab yang biasa digunakan untuk melaknat seseorang. Jadi mutila secara bahasa artinya dibunuh. Nah, maka di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh kalangan Arab. Semoga dia terbunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berdoa. Allah Subhanahu wa taala berdoa Allah yang menentukan. Tapi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu yang sangat mudah dicerna dan sering digunakan oleh kalangan Arab, orang Arab. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu? Dia semoga nanti dia terbunuh dengan sebab dia itu berpikir tentang Tuhan dan menetapkan tujuan tersebut. ايضا معنى قتل مما يكون معنى لؤلؤ معناه اللعن اللعن معناه الضرب والابعاد يعني قتل قد يكون معناها اللعن اللؤلؤ يعني كل ده وبعيد من رحمه الله. Nah, kemudian kutilah dengan lu'ina artinya diberikan. Karena orang yang demikian, bagaimana dia itu berpikir bertujuan kepada Nabi Muhammad dan dia mengatakan kutilah itu bisa dimana ثم قتل كيف قتل لعن بعد لعن ودعي عليه دعاء بعد دعاء
وأمنيات بعد أمنيات سيئة بعد سيئة. قتل في الكهف كيف فاختار أن يطعن في النبي القرآن هذا الطعن. Kemudian ada lafaz di sebelahnya itu firman. Lafaz firman ini memberikan arti dia akan diberikan laknat setelah diberikan laknat. Jadi dia akan diberikan laknat berkali-kali lipat. Dia diberikan laknat berkali-kali lipat karena dia telah mencela dan menyakiti hati Nabi Muhammad. Dia akan diberikan laknat, kemudian akan diberikan laknat lagi. ثم نظر يعني نظر يعني فكر كيف يتهم القرآن اتهاما يقضي به عليه. هذا النظر فكر كيف يتهم القرآن ويصدر اختيار يقضي به على هذا الكتاب وعلى هذا الرسول. Thumma nadhar ibnu adalah ya dia berpikir tentang tujuan kepada Al-Quran, tujuan kepada Muhammad, sedangkan dia itu mengetahui ثم عبس وقصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه. ثم عبس وبصر، عبس وبصر في وجهه حينما دعاه النبي، عبس في وجهه حينما عبس فخط وجهه وبصر يعني اسود وجهه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعرف. ولكنه عبس وبصر وانكر هذا الحق ويا ليته انتهى فقط بل اتهمه بالشرع الاسلامي. Jadi ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dia mengerutkan wajahnya, buat wajahnya itu terus dan menghitam, hitam, dia cenderung marah, bukan cuma cenderung dan marah saja, dia bahkan menuduh menuduh kejelekan, menuduh jelek terhadap Al-Quran. ثم اكبر واستكبر، اكبر عنه الناس لم يهتم بالايمان واستكبر حين دعي اليه، صار متكبرا متعجبا. ثم أدبر واستكبر, dia bukan hanya menuduh, bahkan dia juga memalingkan wajahnya. Sering sekali ketika dia Nabi Muhammad, dia memalingkan wajahnya dan dia sombong. موجود الاختيار الاختيار فقال ان هذا الا سحر، هذا كان الاختيار. سحر يعني سحر مأثور عن الاخرين عن الاقوال السابقين اخذه وتم ميراثه وتوارثه دين بعد دين حتى وصل الى النبي فسحر به الناس وخدع به الناس. Ini termasuk salah satu tujuannya Walid bin Mughirah. Faqala inna Jadi ini atau Al-Quran itu adalah sihir yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu. Di Muhammad itu belajar sihir dari orang-orang terdahulu. Sihir untuk memisahkan antara saudara dan saudara yang lain, orang tuanya. هو أقوال وأفعال تخدع الناس أو تخدع الناس على ذلك. Sihir itu adalah sebuah perkataan atau perbuatan supaya orang itu berpaling dari kebenaran. إذا هو قال عن القرآن أنه السحر يرويه من يكون غير الأساسيين، سحر قولي كلام النفس. Jadi seolah-olah si Walid bin Mughirah itu mengatakan Muhammad itu mengatakan membacakan sihir-sihir. Jadi ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, dia si Walid bin Mughirah itu mengatakan Muhammad itu mengucapkan mantra-mantra sihir orang-orang terdahulu. والحقيقة أنه يعرف أنه ليس كذلك، وأن القرآن أكثر ما يكون على يكون سحرا، لأن القرآن عندما يعالج يضع منهجا عمليا للعلاج ويضع طريقة للعلاج. لا يقول لك فتكلم اقرأ ستتحول مرة واحدة إلى ممكن، بل يضع لك طريقة وخطة تمشي عليها. هذا ليس منهج السحر، هذا ليس منهج السحر، هو يعرف أنه ليس بسحر. Padahal Walid bin Mughirah itu kemudian dia juga tahu bahwasanya sihir itu dia memiliki step yang langsung spontan. Jadi kalau ingin merubah sesuatu harus kalau dengan sihir sesuatu itu akan berubah dengan spontan. Sedangkan Al-Quran tidak. Al-Quran itu ketika memerintahkan kita untuk beriman, maka ada langkah-langkah.
ada langkah-langkahnya, apa yang harus diperbuat. Jika orang itu ingin bertaubat, apa yang harus diperbuat? Ada langkah-langkahnya. Sedangkan Rasulullah dia spontan, langsung berubah. Al-Quran tidak. Dia Al-Quran menunjukkan langkah-langkah step by step. ثم يقول لماذا إلا قوم البشر؟ يعني هذا كلام المخلوقين يخضع به القلوب كما نعم هذا إلا قول البشر يعني كلام المخلوقين ليس كلام الخالق يخضع به محمد القلوب كما يخضع البشر السحر. In hada illa qawlul bashar. Ini juga keluhan Walid bin Muhammad bahwasanya perkataan manusia seperti kita tadi hanya perkataan buatan manusia-manusia menarik sifat yang orang. الحقيقة أنه لا يكون على الكلام أو كلام بشر أو سحر أو كلام شيطان إلا واحد من ثلاثة إما غبي أو معاند المغيرة أو مجنون. فالذي يقول هذا يختار مثلا إما غبي أو أو معاند أو مجنون. ليس لا يقول عاقل أبدا عن القرآن حتى لو عنده ربع عاقل أنه سحر أو أنه كلام شيطان أو أنه كلام بشر هذا لا يمكن هذا مستحيل. Jadi menurut beliau orang yang mengatakan alam manusia maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama bodoh, yang kedua penantang seperti Walid bin Mughirah ini, atau yang ketiga dia itu ثم يقول سأصليه سقرا سأصليه يعني سأصليه النار سقرته الشمس إذا أذهبت من الإذابة وحرقت جلده ووجهه سوف أحرقه بالنار حتى أحرق وجهه وأحرق جلده. Sa'uslihi saqar. Maka aku akan memasukkan Walid bin Mughirah ini ke dalam neraka. Saqar ini bisa dimaknai dengan nama neraka. Bisa juga dimaknai dengan jenis azab yang ada di neraka nanti, yaitu azab yang sangat panas seperti panasnya matahari yang bisa melipas kulit manusia. Dia akan dimasukkan ke dalam tempat yang mana kulitnya nanti akan terkelupas panasnya. وما أدرك ما سقط بضبط التصفيق أو وما أعلمك أي شيء هي هذا التعصيب شأنها وتهويلها وتهويل ما أدراك يعظم ويهون بشكل نار. وما أدراك ما سقط dalam bentuk di mana seolah-olah tahu nggak kemudian apa yang berinya seperti Wama adrokan, apakah kamu tahu? Sakor, ya, tahu nggak sih kalian sampai ini apa? لا تطلق ولا تذر لا تترك لهم لحما ولا عظم. هذا لا تبقي ولا تذر لا تبقي لهم لحم ولا عظم ولا دم إلا أحرقته ثم يعادون خلقا جديدا ثم تعيد فتحرقهم مرة أخرى ثم يعودون خلقا جديدا ثم تعودون خلقهم مرة أخرى. لا تطلق ولا تذر. Yang mana neraka Sakor ini tidak menyisakan sedikit pun dari bentuk manusia. Kata beliau, maknanya adalah neraka Sakor ini akan menggerogoti, membakar semua anggota tubuh manusia, kulitnya, dagingnya, tulangnya, tidak tersisa sedikit pun. Bahkan hanya tulang pun tidak tersisa. Maka orang yang masuk neraka Sakor itu, dia akan dianggap seperti akan dihanguskan, akan dibakar, akan dimusnahkan, bahkan sampai tulang-tulangnya, kemudian dibangkitkan kembali seperti semula, dibakar lagi, dibangkitkan lagi, dibakar lagi. Aku telah pernah masuk juga. Ya, betul. لماذا أتكلم كل هذا الكلام عن شخص؟ أنا عنه قال إنه كان لا يأتينا علينا صعودا وصعودا إنه فكر وقدر وقلت لك كيف قدر ثم قلت لك كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم قدر فقال إن هذا سقط ثم أدرك ما سقط لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر. أنا ما قلت هذا لماذا نتكلم بهذا التفصيل عن شخص واحد؟
هل هذا الشخص يستحق يتكلم عنه كل هذا الكلام ويصفه كل هذا الوصف وكل هذا التفاصيل؟ ما الذي فعل هذا الشخص حتى هذا؟ ما يكون هذا الكلام عن شخص واحد، لكن عرفت بعد ذلك انه كان يستحق يتكلم عنه كل هذا الكلام وبكل هذا التفصيل وبكل هذا التهديد بعدما كتب كل هذه الجواب. Jadi ketika beliau bercerita, ketika beliau masih kecil, ketika membaca surat Al-Mudaththir ini, beliau baca Imam Hidayah bin Ma'ani dan kemudian dan seterusnya itu ada banyak yang kita kenapa? Beliau berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala bercerita begitu pedihnya tentang adab kepada satu orang ini? Apakah orang ini berhak betul-betul berhak mendapatkan adab yang begitu berat seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ini? Maka setelah beliau membaca kajian di kaum apa yang dibuat oleh oh, yaitu mendapatkan adab yang begitu berat karena dia tahu kebenaran Nabi Muhammad, tahu kebenaran Al-Quran, tidak mengimani, menentang. لو واحد من البشر تصنع فاطمه غيره انها متعطشه مشتاقه العذاب مشتاقه العذاب. Bahwa ini betul yang menghapuskan kulit manusia. Ketika manusia dimasukkan dalam neraka seperti itu, sudah habis hangus, tidak tersisa. لو واحد يقول مع الناس تلوم البشر تظهر له مسيره 500 سنه، مسيره تظهر امامهم على 500 سنه سير كم 1000 كيلو متر، هذا كانهم مليون كيلو متر تظهر امامهم وهي مشتعله. تلوم تظهر لهم بمسيره 500 سنه، ستمشي الى تمشي كيلو متر 5 مليون 6 مليون كيلو متر حتى يرونها على مسافه 500 سنه، يرون نارها يرون. Allah Taala mengatakan bahwasanya ayat bawah neraka yang ada di api yang ada di neraka itu ada sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi saking ngerinya neraka Samurai itu Abdul Abbas mengatakan seperti sejauh perjalanan 500 tahun dan itu semua tapi yang akan dibakar itu manusia. لو واحد من البشر يريد الله انها تحرق جنودهم اذا ما احرقتها اعادها الله مره ثانيه ثم احرقتها مره اخرى ثم اعادها الله مره ثانيه تحرقها وتعاد وتعاد. Lou واحد من البشر, jadi manusia yang masuk ke dalam neraka seperti itu dihanguskan kulitnya kemudian dibangkitkan lagi seperti semula. Dihanguskan lagi kulitnya dibangkitkan lagi seperti semula. Tidak ada habis, tidak ada habis. عليها 19 يعني عليها من كبار قتلتها الكبار الذين يكتبونها 19 ملكا 9 كبيره ثم هناك اعوان اخرين من الاساسيين الكبار 19 ملكا. Hanya habis kata manusia. Itu dalam pasal misalnya itu ada 19 malaikat menjaga. Itu penjaganya doang, bukan penyisanya. Dari 19 ini memiliki awan atau apa namanya bawahan-bawahan untuk penyisanya. اوصافهم يعني نحن نعرف اوصافهم لكن المساله تتكلم عن اوصافهم العرش. اما العرش الواحد ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسافه 500 شهر امشي من هنا الى هنا في سنه، فكيف هو بجسمه؟ كيف هو المسيره من هنا الى هنا 500 سنه فقط. كيف هذا الملك؟ كيف شكله؟ هذا الملك كيف الواحد 19 كيف هذا؟ Ini 19 malaikat menjaga neraka. Kalau kita lihat riwayat-riwayat yang bercerita tentang seberapa besarnya malaikat, malaikat Fadul Arsh, penopang Arsh, dari ujung telinga sampai ke pundaknya itu terjadi 5 tahun. يعني الواحد فقط لو لمس kalau malaikat itu menampakkan matanya saja di muka bumi, ini hancur.
Kalau dia malaikat itu menaruh jarinya di lautan, maka semuanya akan terbebaskan. لكن ملائكة أخرى تعاونت تأتيهم يوم الحديث الصحيح يقول أن جهنم تأتي يوم القيامة لها 70 سلاح لكل 70,000 ملك يجرونها. إذا 70 لكل 70,000 ملك، هذا غير 19 كفار، هناك مسافرين لكل 70 لكل 70,000، هذا غير 19 كفار. Kemudian diceritakan juga dalam hadis ini, di dalam neraka itu ada 70 tiang. Di setiap satu tiangnya itu terdapat 70.000 malaikat penyiksa. Itu selain daripada 19 malaikat dikatakan di sini. Jadi betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. أولا هو لماذا قد 19؟ لماذا قد 19؟ لأن اليهود في الصحيحة بعضها صحيح وبعضها كذاب. عندهم معروف ومذكور في التوراة القديمة أن خدمت جهنم 19 فقال اسألوا النبي عن عدد خدمة جهنم يريدون أن يفهموا هل هو يعرف أم لا يعرف. فأنزل الله الآيات، أنزل الله الآيات، والآيات نزلت العدد نزل ردا على اليهود. لماذا هو يقول 19؟ لماذا يقول 19؟ لماذا يقول عدد؟ لأن هذا كان جواب على سؤال اليهود. سألوا النبي كم عدد خدمة جهنم؟ فنزل الوحي يخبر النبي بعددهم لانهم ارادوا ان يستوثقوا منه هل هو يعرف لغايه ما يعرف، هل هو يعرف عنده نبي حقا، هل هو عنده ملك يوحى اليه ام لا. فنزل العدد مطابقا للرقم الذي عندهم في القديم. Kemudian kenapa harus angka 19? Ini adalah jawaban dari pertanyaan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu di dalam kitab Tauratnya disebutkan di kitab Taurat yang sahih, mereka menyebutkan bahwa di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ada neraka jahanam itu ada 19 malaikat. Nah, maka ada seseorang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad apakah dia tahu dia ngetes. Muhammad tahu nggak tentang penjagaan neraka? Dia bertanya kepada Nabi Muhammad tahu bahwasanya penjaga jahanam itu ada 19 karena turunnya. Setelah orang kita bertanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, maka menjawab sesuai dengan bilangan yang disebutkan di dalam kitab Taurat. الحقيقه ان أول حينما سمع ان ملائكه النار كبار 19 ملكا قال سبحانه على القليل ايعجز كل 100 رجل منكم ان يهزم ملكا منهم؟ نحن نشترط ان نعتبر رجال نجمع لكل ملك 100 رجل فنهزمهم ونخرج من النار. مساله سهله غبيه. نعم. Maka ketika pendengaran hal ini Abu Jahal malah bercaci. Ini mereka cuma 19. Kita laki-laki yang sangat kuat, berkansa semua. Kita berkumpul 100 orang untuk mengalahkan satu malaikat. Kemudian habiskan semua malaikat, 19-nya itu kita keluar dari neraka. Jadi memang seperti itu pikiran orang-orang yang dangkal dan tidak percaya pada iman. Jadi mereka menyangka bahwasanya ukuran malaikat itu sama seperti kita, sama seperti ukuran mereka. Jadi 100 lawan 1, memang 100 dong gitu. Satu jari saja dipaskan ke dunia, فرد الله عليه، الله رد عليه قال ما جعلنا اصحاب ليش هم ملائكه لا يستطيع ان يهزمهم، لا يستطيع احد ان يهزمهم. اهل الارض من الانس والجن لو اجتمعوا على هزيمه واحد صعب، فكيف انت تقول اهل الملائكه؟ Kemudian Allah SWT jawab tantangan dari Abu Jahal. Wa ma ja'alna ashabana illa malaikat. Kami tidak menjadikan penjaga-penjaga jannah itu kecuali malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat.
Jadi di sini Allah SWT ingin menegaskan juga bahwasanya satu malaikat saja itu tidak bisa dikalahkan oleh seluruh manusia dari awal sampai akhir. وما جعلنا أصحاب الملائكة يدعون إليه الجن في الإنس وليس الجن في الجن ويتعاطفون معه ليس على أنه ليس منهم زي يكون في الكافي فلا يتعاطفون مع الإنس ولا مع الجن ويأخذونهم بلا شفقة ولا رحمة من كل إنسان. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan penjaga langit, penjaga jemaah itu malaikat? Bukan dari kalangan manusia dan juga bukan dari kalangan jin, karena tidak ada alasan, tidak ada excuse, tidak ada apa tasamuh, tidak ada keringanan, dispensasi untuk ahli neraka. Karena kalau misalkan dijadikan manusia sebagai penjaga neraka, akan ada negosiasi, akan ada rasa kasihan terhadap semua manusia. Jadi kalau misalkan jin juga sama, nanti jin sesama jin akan merasa kasihan. Nah, kalau malaikat akan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh ada pada neraka, ada tanpa ada rasa kasih sayang, tanpa ada rasa kasih. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لأنهم أقوى من خلق الله أكثر الخلق تمسكا بحق الله سبحانه وتعالى فهم الأولى والأحق بالغضب لله والانتقام لمن هزمه. Bagaimana disebutkan tadi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malaikat ini sebagai penjaga jahanam? Karena malaikat adalah makhluk yang sangat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat meyakini tentang kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Dari awal diciptakan sampai akhir nanti selalu taat ibadah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang berhak untuk memberikan balasan atas kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala pada orang kafir adalah orang yang adalah makhluk yang paling percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kuat, yaitu malaikat. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ما جعلنا عدتهم إلا إبلاء وامتحان واختبار الذين كفروا لهم. لماذا؟ أنتم قلتم ما هو عدد ملائكة الجهنم؟ نحن قلنا لكم 19 وأنتم تعرفون أن كل كلمة 19 فأنتم الآن في امتحان وابتلاء يعني في فتنة. هل تؤمنون؟ كيف تدعون وتكفرون؟ هذا هو المعنى. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. Jadi kami tidak menjadikan jumlah 19 ini kecuali sebagai ujian dan cobaan bagi orang-orang kafir yang dari kalangan ahli kitab. Orang kafir yang dari kalangan ahli kitab. Mereka percaya atau tidak kepada jumlah bilangan yang Allah sebutkan itu? Kan sama dengan jumlah yang disebutkan di dalam kitab kalian. Ujian, cobaan. والله أخبركم على المسلمين ومع ذلك كفرتم فسوف يكون به القرآن سببا لعذابكم والانتقام منكم يوم القيامة. Kalian itu mengetahui isi kitab kalian, bahwasanya di situ disebutkan penjaga jahanam ada 19. Nah, kami menyampaikan hal tersebut dan jumlah yang sama lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan kalian percaya, kalian itu selamat. Kalau kalian tidak percaya, maka ini sebagai ujian bagi kalian. Kami akan adab kepada kalian karena sebab kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad, sedangkan kalian tahu kebenarannya. ليستحسن الذين هم أي ليتأكد ويؤمن اليهود والنصارى أن خزنة جهنم القرآن موافق للعدد الذي عندهم ليتأكدوا أن القرآن كلام الله وأن ما جاء به محمد هو الحق. هذا معنى ليتأكدوا ويؤمنوا أن هذا الكلام من الكتاب وأن هذا ليس من عند محمد. لذلك أتينا بالعدد الذي عندكم في قلوبهم. Kemudian dinasbaina alladziina utul kitab, dan jumlah yang Allah sebutkan ini untuk menguatkan keimanan orang-orang ahli kitab yang beriman kepada Nabi. Karena dia mengimani sesuatu yang sama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taurat dan dari kitab. لأنهم كان عندهم علم العدد وأخطوا عن الناس
فلذلك هذا يكون عدد قليل جدا من الحدود والرهبان. فالله سبحانه وتعالى اظهر ما أخبره، اظهر ما من العلوم حتى تكون ان هذا من عند الله سبحانه وتعالى. Jadi sebagian dari pendeta-pendeta Yahudi pada saat itu banyak yang menyembunyikan ayat-ayat tentang jumlah-jumlah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam itu. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi. Jadi ini gunanya untuk apa? Untuk menyatakan bahwa mereka akan mengubah, ada yang disembunyikan, ada yang dirubah dari kitab sebelumnya. ويزداد الذين امنوا ايمانا. يؤكد لهم ان كتابهم صحيح، وان العدد الذي نزل به الخمس في عدد جهنم ناقص بالراي الصحيح الموجود عند اليهود والنصارى. وبالتالي المسلمين سيزدادوا ايمانا ويتاكدوا ان هذا كلام ربهم وان محمد حق. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Dan jumlah bilangan ini juga untuk menjadikan orang ahli kitab yang beriman kemudian akan bertambah keimanannya. Mengapa demikian? Karena apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran di dalam sama, selasi. Artinya apa? Kitab kedua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ليزول الله ليزيل الله سبحانه وتعالى الشك والريب في قلوب اهل الكتاب او النصارى كذلك في الناس عندهم شك هكذا كثير. كل هذا ينتهي بماذا؟ بعدما اثبت الله لهم صحه الكلام بعدد خزنه جهنم ان القران حق وانه من عند الله، فيزول الشك والوهم من قلوب الجميع. هذا مقصد جميل، ان تزيل الشك والوهم من قلوب الناس، هذا شيء عظيم. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون, artinya untuk menghilangkan keraguan terhadap orang-orang yang dikitab yang masih sama-sama memiliki keimanan. Apakah Al-Quran adalah kalam Allah? Tidak. Mereka tahu itu kita tahu. Nah, tapi Al-Quran ini bagaimana posisinya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan jumlah bilangan sama seperti di kitab Taurat, maka ini menjadi hilang keraguan di dalam hati mereka sehingga mereka semakin kuat beriman. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا. يعني بعد ذلك هم الذين يقتلون مرض الشك او مرض الخلاف او مرض العناد سيقولون هم والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ ما الذي يعصمه الله سبحانه وتعالى بكلام عدم؟ سبحان الله. هم الذين قالوا هم على الجهنم، فالله سبحانه وتعالى انزل العدد يمد به على اشكالهم. فلماذا تقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا بهذا العدد؟ انتم سالتم والله اجاب على اشكالكم، فما لكم معاندون؟ فما لكم ترون الحقيقه وتنكرونها؟ هذا هو مرض الخلاف، انما ليس يخالف هذا مرض الخلاف. وليقول الذين في قلوبهم مرض. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ayat ini juga sebagai ujian kepada manusia bagi orang-orang yang memiliki penyakit. Nah, nanti akan ada yang bertanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari permasalahan dari jumlah-jumlah yang Allah sebutkan? Apa yang Allah kehendaki dari penyebutan bilangan ini? Jadi yang kali ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang bertanya, ada orang yang ragu, ada orang yang bertanya, apa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan jumlah-jumlah tersebut? كذلك يضل الله من يشاء ويضل اهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين استيقنوا وعرفوا ان هذا كلام الله ثم لم يؤمنوا. عرفوا ان الله فالله تخلى عنهم فضلوا، ويهدي من يشاء المؤمنون المسلمون المتوكلون على الله الذين رضوا بالله ربا والاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كذلك يريد الله من يشاء. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang ingin tersesat di jalannya. Jadi bukan
Allah Subhanahu Wa Taala yang menyesatkan mereka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka untuk sesat di dalam mereka. Seperti itu. Wayahdi man yasha, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk, berikan pertolongan kepada orang-orang yang dari dalam نقص في واحد أفضل قال أنت لمحمد من الجنود 13 ألم أكثر من ذلك استقل العدد أبو جهل استقل العدد. Setelah mendengar ayat 19 menjaga jarak ini, kita juga mengatakan sebuah kenyataan yang merendahkan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad cuma punya pasukan 19? Kami satu orang punya 100. ثم رد عليه وقال وما يعلم جنود لا يعلم العدد او ملائكه اهل النار يعذبون في النار حقيقه لا يعرفها الا الله سبحانه وتعالى. انما العدد الكثير الموجود لا يعرفه الا الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك. Yang mengetahui tentang pasukan atau penjaga itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja, Tuhannya saja, Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Yang mereka tahu itu cuma 19 penjaganya, sedangkan nanti pembantu-pembantunya itu Allah. أي شيء ممكن يكون كنت من الله، الزلزال كنت من الله، كنت من دون الله، العواصف والفيضان كلها من دون الله سبحانه وتعالى. Bahkan mereka tidak menyangka, mereka tidak menyadari bahwa junjungan atau pasukan Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya malaikat saja, bukan hanya malaikat disebutkan saja. Penyakit bisa jadi prajurit, bisa jadi tentara Allah. Hujan bisa jadi tentara Allah, gempa bumi bisa jadi tentara Allah, angin, awan, bahkan bumi dan segala isinya ini itu bisa jadi tentaranya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiksa mereka. قتل فرعون بالبحر والبحر كله من دون الله. Firaun dilawan dibunuh oleh lautan, maka lautan juga termasuk prajurit. قتل نمرود ببعوضة والبعوض من دون الله. Namrud mati disebabkan oleh nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya, maka nyamuk itu juga termasuk tentara dari tentara Allah. هذا من أحزاب الريح الباردة والريح الباردة كله من دون الله. Al-Ahzab juga angin yang sangat dingin, udara yang sangat dingin sehingga bisa mematikan kaum terdahulu